नमस्कार। आज एही एक्सप्लेनर को स्वागत। मार्केट केबे तळुकु जीवो आउ केबे उपरकु उठिबो एहा जानिबा तो सबु ट्रेडरंकर स्वप्न नुहे कि। आज आमे एही जटिल कैंडलस्टिक पैटर्न गुड़िकु सहजरे डिकोड करिबा एवं देखिबा किपरि एहा आमकु एक सठिक दिग देई पारिबो। तेबे आसंतु सीधा सड़क विषय भितरकु जीवा। सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि गोटिए ट्रेंड बदलिबा पूर्वरु ट्रेडर माने प्रकृतरे एहाकु किपरि चिन्हट करंती। देखंतु मार्केट रे मोमेंटम बा गतिर परिवर्तन को ठीक समय रे धरि पारिबा हेउछि टेक्निकल एनालिसिस रो एक प्रकार होली ग्रेल बा सबुठु बड़ सफलता। तेबे कोन सतरे एमिति किछि संकेत अछि जहा आगामी बड़ परिवर्तन रो सूचना देई थाए? बिल्कुल अछि। अच्छा, आसंतु अमर प्रथम विभाग उपरे नजर पकाइबा। द बेस सेप, द पेपर अम्ब्रेला बा कागजता। एही पेपर अम्ब्रेला हेउछि आमर मूल दुआ। एहा एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। एहारो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल। एथिरे तळ आडुकु एक लंबा छाई बा लोअर शैडो थाए एवं ऊपरे खूब छोटो एक रियल बॉडी थाए। ठीक गोटिए छता परि देखा जाए। मार्केटर बड़ धरणर दिग परिवर्तन को धरिबा पई एही सरल आकृतिटी ही आमर प्रथम स्टेप। किंतु एक साधारण कैंडल को एक प्रकृत पेपर अम्ब्रेला भाबरे किपरि चिन्हिबा? एहार रहस्य लुचि रहिछि गोटिए संख्या पछरे, आउ ताहा हेउछि 2। हाँ, आमको शैडो एवं रियल बॉडीर अनुपात को देखिबाकू पड़िबो। चलंतु इहार गणित बा नियमगुड़िकु टिके बुझिनेबा। प्रथमतः लोयर शैडोर लंब उपरे थिबा रियल बॉडीर लंबठारु अति कमरे 2 गुण हेबा निहाती जरूरी। द्वितीयरे ओपन एवं क्लोज प्राइस पाखापाखी समान हेबा दरकार, प्राय 1 रु 2% भितरे। आउ गोटिए बोजादार कथा हेला कैंडलर रंग लाल हेउ बा सबुज ताहा एठारे प्रकृतरे कोनोसी फरक पकाए नाही। एबे द्वितीय विभाग को जीवा। कंटेक्स्ट इज एवरीथिंग, अर्थात परिस्थिति ही सबुकिछि। द हैमर एंड हैंगिंग मैन। आउ एहा एक चमत्कार उदाहरण जे किपरि केवल परिस्थिति ही सबुकिछि बदलाई दिए। गोटिए समान आकृतिर कैंडल चार्टर केउ स्थान रे तयारी होछि ताहा उपरे निर्भर करी संपूर्ण विपरीत अर्थ देई पारे। जेतेबेले एही पेपर अम्ब्रेला एक डाउन ट्रेंड बा पड़ुथिबा बजारर तळे तयारी हुए आमे ताकू हैमर कहू, जहा एक बुलिश संकेत। किंतु समान आकृति जदि एक अप ट्रेंडर शीर्षरे देखा जाए ताहाकू हैंगिंग मैन कहा जाए एवं ताहा एक बियरिश बा नकारात्मक संकेत अटे। सेप गोटिए किंतु काम पूरा अलगा। टिके भाबंतु तो हैमर तयारी हेबा पछर साइकोलॉजी कोन? प्रथमे बियर्स बा विक्रेता माने बजार को संपूर्ण नियंत्रण रे रखिथांती। दाम क्रमागत भावे तळकु खसुथाए। हैमर दिन मध्य मार्केट तळकु ही खोले। किंतु हठात सेही तळ स्तर रे बुल्स बा क्रेता माने जोरदार एंट्री मारंती। से माने प्रबल मात्रा रे किनिबा आरंभ करंती आउ दाम को एते जोर रे ऊपर को ठेली दियंती जे मार्केट से दिनर सर्वोच्च स्तर पाखापाखी बंद हुए। एहार अर्थ हेला पडुथिबा बजार रे बियर्स मानक हातरू बुल्स माने कंट्रोल छड़ाई नैछंती। आसंतु परवर्ती विभाग उपरे नजर पकाइबा। द इन्वर्टेड कजिन्स, द शूटिंग स्टार। बुलिश पैटर्न तो आमे देखिले, एबे ई पेपर अम्ब्रेलार एक बियरिश वर्जन विषय जानिबा। शूटिंग स्टार प्रकृतरे ठीक गोटिए उल्टा पेपर अम्ब्रेला भली देखा जाए। एथिरे भी सेई छोटो रियल बॉडी थाए, किंतु फरक एतिकी जे लंबा छाई बा विक एबे तळ बदलरे ऊपर आडुकु थाए। एई लॉन्ग अपर शैडो देखिबाकू एक खसुतेबा तारा परी लागे। सेथिपाई तो इहार नाम शूटिंग स्टार रखा जाइछि। तेबे शूटिंग स्टार किपरि तयारी हुए? प्रथमे अपट्रेंड चली थाए, अर्थात बुल्स मानकर पूरा दबदबा थाए। मार्केट खोले एवं एक नुआ हाए बा उच्च स्तर को जाए। सबु किछि ठीक लागु थाए, किंतु हठात सेही ऊपर स्तर रे प्रबल सेलिंग प्रेशर बा बिक्री चाप आसे। बियर्स माने मार्केट को पसी आसंती आउ दाम को एते जोर रे तळकु खसाई दियंती जे क्लोजिंग प्राइस पूरा निम्न स्तर रे हुए। एहा एक प्रकार मनोवैज्ञानिक विजय बियर्स मानक पाई। वर्तमान चतुर्थ विभाग। वीक्सर साइकोलॉजी, एक प्रकार टग ऑफ वॉर बट कणाउटारा। देखंतु केवल ड्रॉइंग मने रखिदेले हबनी। चार्ट पछरे जो भयंकर युद्ध चलीछि ताहा बुझिबा निहाती दरकार। एही लंबा छाईगुड़ी को आपण युद्धर फुटप्रिंट्स बा पादचिह्न बोली भाबी पारिबे। लॉन्ग लोअर शैडो माने कोन? बियर्स माने दाम को तळकु ठेलीथिले सत, किंतु बुल्स माने अग्रेसिव होई ताकु पुनी ऊपर को टाणी देले। आउ लॉन्ग अपर शैडो माने बुल्स माने दाम बढ़ेथिले, किंतु बियर्स माने जबरदस्त माड़ो मारी दाम को तळकु खसाई देले। अर्थात एही लंबा वीक प्रमाण करुछि जे गोटिए पक्षर प्रयास संपूर्ण फेल मारिछि।
ଏଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି? ଯଦି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୁଲ୍ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି ଆଉ ହଠାତ୍ ବିୟର୍ସମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ବୁଲ୍ସମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର ଭଳି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଆସିଛି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍, ଆଉ ଏହାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗକୁ, ଦ ଟ୍ରେଡର୍ସ ପ୍ଲେବୁକ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ କିପରି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ଥିଓରି ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ, ଏବେ ଆକ୍ସନର ସମୟ। ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେଡର ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ରିସ୍କ ଟେକର, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିୟମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ସେହିଦିନ ହିଁ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 3:20ରେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ହେଲେ ରିସ୍କ ଅଭର୍ସ ବା ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସେଫ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପରଦିନର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟ ସ୍ଥିର ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏକ ବୁଲିଶ ହ୍ୟାମର ଦେଖିବା, ତେବେ ଟ୍ରେଡ୍ କିପରି ନେବା? ଖୁବ୍ ସିମ୍ପଲ, 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟେପ୍ 1, 320ରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ତ, ଆଉ ଶ୍ୟାଡୋର ଲମ୍ବ ବଡିଠାରୁ 2 ଗୁଣା ଅଛି ତ। ଷ୍ଟେପ୍ 2, ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଲଙ୍ଗ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ବା କିଣନ୍ତୁ। ରିସ୍କ ଟେକର ଆଜି କିଣିବେ, ଆଉ ସେଫ୍ ଖେଳାଳିମାନେ କାଲି ଏକ ବ୍ଲୁ ବା ସବୁଜ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖିଲା ପରେ କିଣିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ 3, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ, ହାମରର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ବା ଲୋ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ କଠୋର ଷ୍ଟପଲେସ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଲିସ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ଟ ବା ବିକ୍ରି କରିବାର ନିୟମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅପଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଅପର ଶ୍ୟାଡୋ ଅଛି। ତାପରେ ସର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରିସ୍କ ଟେକର ସେହି ଦିନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ପରଦିନର ଲାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖିଲା ପରେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କିଙ୍ଗ। ପ୍ୟାଟର୍ନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନ୍ଦୁ ବା ହାଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରଖିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଏହି ସୋର୍ସ ମେଟେରିଆଲରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ କୋଟ୍ ବା ଉଦ୍ଧୃତି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଥରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଷ୍ଟପଲସ୍ ବା ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିଟ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇମୋସନରେ ଆସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ରୁଲ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶେଲେ କ'ଣ ମିଳୁଛି। ଦ ମାଷ୍ଟର ଚିଟ୍ ସିଟ୍। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଲେ, ତାହାର ଗୋଟେ କ୍ୱିକ୍ ସମରି କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନେ ରଖିବା ସହଜ ହେବ। ହ୍ୟାମର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସେ ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପରେ। ଏହା ଆମକୁ ଏକ ବୁଲିଶ ବା ବାଏ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଏ ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟପଲସ୍ ରହିବ ହ୍ୟାମରର ଲୋ ପଏଣ୍ଟରେ। ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ମ୍ୟାନ୍ ଆସେ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପରେ। ଏହା ଏକ ବିୟରିଶ ବା ସେଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ଆଉ ଷ୍ଟପଲସ୍ ରହିବ ଏହାର ହାଇ ପଏଣ୍ଟରେ। ସେହିପରି ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପରେ ଆସେ, ସର୍ଟ କରିବାକୁ ବିୟରିଶ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଏ ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟପଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ହାଇ ପଏଣ୍ଟରେ ହିଁ ରହେ। ସିମ୍ପଲ ଆଉ କ୍ଲିୟର। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମ ସୋର୍ସ ଟେକ୍ସଟ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲେଖକ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ମ୍ୟାନ୍ ଅପେକ୍ଷା ହ୍ୟାମର ଉପରେ ପଇସା ଲଗାଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, କାହିଁକି? ଉଭୟ ତ ବୈଧ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ତାହେଲେ ଏକ ବୁଲିଶ ସେଟଅପ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସେହିଦିନ ବିୟର୍ସମାନେ ସତରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ, ତେବେ ଦାମ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପରେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା କାହିଁକି? ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ବୁଲ୍ସମାନେ ଏବେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଚ୍ଛା ଭାବନ୍ତୁ ତ, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ମ୍ୟାନ୍ର ପେପର ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆକୃତି ନିଜେ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦାମ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଲ୍ସମାନେ ପୁଣି ତାକୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଲଢ଼ିବାର ଦମ୍ ଅଛି, ଯାହା ସେହି ବିୟରିଶ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନରର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ପୂରାପୂରି ଖସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପରି ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବୁଲ୍ସମାନେ ଲୁଚିଛପି ପଛପଟୁ ଗେମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥାନ୍ତି? ମାର୍କେଟ ରିଭର୍ସାଲ ପଛରେ ଥିବା ଏହି ସାଇକୋଲୋଜି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ମଜାଦାର, ନୁହେଁ କି? ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରର ଗତିବିଧିକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।